हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम खा रहे हैं रोटी और श्री पाया। ये भेजा फ्राई है। चलो शुरू करते हैं। और ये कोक हमारे पास। बहुत स्वाद है। इसके अंदर से पूरा भरा हुआ है। बहुत ही ज़्यादा स्वाद है।
बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है इसमें।
इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है।